नहीं कर सकते। मदरसे के एतबार से देखिए, तबलीग के एतबार से देखिए, जमीयत के एतबार से देखिए, खानका के एतबार से देखिए, हर लाइन में कौन मिलेंगे भाई? कौन मिलेंगे? उलमा मिलेंगे। मेवाती आकर के हजरत मौलाना इयास रहमतुल्लाह अलैह से कहा करते थे, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह हमें काम समझा दे। तो कहा करते थे तुम इसकी दुआ करो, या अल्लाह जो इस काम का अहल है, जिसको अहल बनाया है, जो असल काम वाला है, उसको इस काम से छोड़ दे। वो काम वाले कौन है भाई? अरे अंबिया के वारिसीन कौन है? अंबिया के वारिसीन कौन है? उलमा। और इस बात की दुआ करो अल्लाह तुमको अहल बना दे, अल्लाह तुम्हारे अंदर वो सलाहियत और जोग्यता आता है कि तुम इस काम को लेके चल सकते। आवाम इतनी भी कुर्बानी दे दे, वो इस काम के अहल नहीं है। क्या फरमा रहे हजरत जी कि तुम दुआ करो अल्लाह तुमको इसका लायक बना दे, और अल्लाह जिसको इस काम के लायक बनाया है वो इस काम में क्या है जी? हाँ, बात समझ रहे कि नहीं भाई? वो इस काम में लग जाए, वो इस काम में आ जाए। चुनांचे हजरत मौलाना मंजूर हसन साहब नवानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना माशाअल्लाह आपके मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह बड़े बड़े उलमाए किराम, नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, एक लंबी फहरिस्त है, बड़े बड़े मशहूर और मारूफ उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की फिक्रों को, हजरत की चीज को समझे। और अल्लाह का शुक्र है एक मौका से हजरत शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो जामे मस्जिद में गश्त के आदाब बयान कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम क्या सोचते हो, इस गश्त को तुम क्या समझते हो? हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है कि हजरत कोई रहबर नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊं, कि तुम्हें रहबरी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा निकल करके इस मोहल्ला में फिर जाना अल्लाह के तयशुदा आदाब को रोक दे। तुम्हारा ये गश्त इतना ऊंचा अमल है। ये हजरत मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है। फिर मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह उस जमात को साथ में लेकर के गश्त कराए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब जमात आई मेवात की, और आकर के कहा कि इस तरीके से मौलाना इयास रहमतुल्लाह अलैह ने जमात बना करके भेजा है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो मसरूफ, सारे आलम का तकाजा, मुस्तकिल मशगूली। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी दावत कबूल करो। जमात ने कहा आप मेरी दावत कबूल कीजिए तब मैं आपकी दावत कबूल करूंगा। मेवाती तो मेवाती होते हैं, थोड़ा सा देहात खाना उनके अंदर होता है कि तुम्हारी दावत क्या है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम जो मस्जिद में ठहरे हैं आप हमारे साथ थोड़ा वक्त लगाइए, तब आप थोड़ा हमको समझा सकते हैं हम क्या फिक्र लेके आए हैं, आप हमें सही दीन बता सकते हैं।
یہ ہے تمہارے لیے خیر کا راستہ ان کنتم تعلمون اگر تم اس کو سمجھو. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اسی لیے ہم جو یہ سارے علوم کو حاصل کر رہے ہیں یہ ساری امت کی امانت ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال سب نے انکار کر دیا. فابینا ان نحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان سب ڈر گئے سب گھبرا گئے سب نے انکار کیا. میں نے یہ بوجھ کس کے اوپر لا دیا؟ اس کے اوپر انسان کے اوپر کیوں دیا؟ انہو کان ظلوما جہولا یہ بیچارہ بھولا بھالا سیدھا تھا. کیا تھا یہ بھولا بھالا؟ یہ امانت میں ادھر ادھر نہیں کرے گا چالاکی نہیں کرے گا یہ امانت کا حق ادا کرے گا. اس لیے میں نے اس امانت کا ذمہ دار انسان کو اس کو بنا دیا. انسان کو امانت کا حق اگر ادا نہ کیا جائے تو پھر خیانت ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. اور امین کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے. داروں پہ بھروسہ کیا جائے تاکہ سوائی کی کرے امانت رکھے جاتا ہے. ارے لگتا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے دشمنی تھی لیکن رسول اللہ پر بھروسہ تھا اس لیے سارے کفار مکہ کیا کرتے تھے اپنی امانت. جب آپ کے سامنے ہجرت کا موقع آیا 13 سال کے بعد تو ہجرت 13 سال مسلسل آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے باوجود آپ کے سامنے کیا ہے؟ امانتیں ہیں. حضرت علی کو بلا کے کہہ رہے ہیں کل صبح یہ امانت اس کی یہ امانت اس کی یہ امانت اس کی یہ امانت اس کی سب کی امانت کیا ہے؟ پہنچا دینا. کون رکھتے تھے امانت؟ ارے کون رکھتے تھے؟ کفار مکہ رکھتے تھے. امین سمجھتے تھے. کیوں کہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں. اس شریعت کی امانت کی حفاظت یہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی بھی گزارنا ہے جو میرا اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے. والعلماء ورثۃ الانبیاء مثل العلم كمثل الغيث کثیر. ہاں یہ برسنے والا بادل ہے اس کو سارے عالم میں پھرنا ہے. یہ نبی کا وارث ہے یہ خشیت کا وارث ہے یہ تقوی کا مالک ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ فکن اعلم الناس. تم تقوی کو اختیار کرو تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ تقوی والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کی چیز ہے. کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے. تقوی خشیت وراثت امانت مقام سب کس کے لیے ہے؟ ارے کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ علماء کے لیے. اسی لیے یہ ساری چیز نبوت سے ملی ہے ہم نبی کے وارث ہے. یہ ساری امانت کو امت تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو ہم خائن ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامات. کیا ہے حدیث میں؟ کیا ہے حدیث؟
हाँ इदा हदसा कदीबा व इदा आहदा गदरा व इदा तुमिना खाना मोहम्मद अलैहि सलाम कि जब वो बात करे तो क्या बोले, झूठ बोले, और जब वो किसी चीज का मुआहदा करे, अहद करे, वादा करे तो उसमें धोखा दे, वादा खिलाफी करे। और तीसरा क्या है, जब उसको अमानत दी जाए तो उसमें क्या करे, अमानत रुपया पैसा देना वो बड़ा है या अल्लाह का दीन जो अमानत है वो बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ। आज तक तो हम यही समझते हैं अगर किसी का पैसा हमको मिला है, किसी की चीज मिली है, उसमें हमने खयानत किया तो हम मुनाफिक के सब में हैं, और अल्लाह जो हमको अमीन बनाया है, पूरी शरीयत का जिम्मेदार बनाया है, उसमें जो खयानत हो रही है वो हम कहा हो, उसका क्या हो। अरे भाई बात समझ में आएगी, शरीयत बहुत गहरा है, जितनी गहराई में उतरेंगे अल्लाह उतनी गहराई के अंदर चला जाएगा। इसीलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मदरसे की जिंदगी में रहते हुए तलबा से खास तौर से दरखास्त है, और हमारे असातिज़ा किराम से भी दरखास्त है, खुसूसी तौर पर हमारे जो भी बड़े अकाबिरीन है, आप सब हमारे उस्ताद है, बड़े हैं, बस एक दरखास्त है, अल्लाह के वास्ते 10 मिनट की मुलाकात, 10 मिनट का मशवरा और 10 मिनट की तालीम की तरतीब बना लेंगे इंशाअल्लाह। कितनी देर की भाई, कितनी देर की, कितनी देर की, 10 मिनट। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मदरसे की जिंदगी में जो तालिब इल्म काम करता है उसको सबसे बड़ी मुसीबत उसके ऊपर यह आएगी, अगर कोई साथी से उसकी कोई बात बन गई, सबसे पहले उसको जाके क्या है, माफी मांगना पड़ेगा, सबसे पहले उसको मिलना पड़ेगा, और दोनों में जब लड़ाई हो जाए, जो सबसे पहले जाके किसी से मिले, अल्लाह के नजर में वो महबूब या जिससे मिला जा रहा वो महबूब कौन ऊंचा है, कौन ऊंचा है, मिलने वाला। हमारी जिंदगी में हम भी इंसान है, हम सभी कमजोरी होती है, अरे होती है कि नहीं। मैं अपनी जिंदगी की बात बता रहा हूँ, मदरसे में किसी साथी से कोई बात हो गई, फौरन ये सोच आती थी जहन में, अगर तुम इससे अनबन रख लिए, कल अगर तुम्हारी गश्त में मुलाकात तय हो गई, इन्हीं के पास मशवरे से तय हो गई, तो तुम क्या कहोगे, मशवरे से इनसे मुलाकात नहीं करेंगे हम, यही कहोगे तुम, अरे यही कहोगे, फिर तेरी दावत कहाँ रही, फिर तू दाई कैसा है, तुमको इसी के पास आना है, एक ही रास्ता है, जा भाई गलती जिसकी भी हो तू ही जाके भाई सलाम वालेकुम भूल हो गया, भाई गलती हो गई माफ कर दो, क्या चुप हो गई। जब 10 मरतबा हम माफी मांगेंगे तो 10 के बाद तो कुछ ना कुछ तो दिल में एहसास जागेगा, क्या अगर कोई बात हो जाए तो अब क्या है, लड़ना नहीं है, अब क्या करना है, आपको क्या करना है, सबर करना है। अरे सबर वालों के साथ कौन है, इन्नल्लाह, कितनी बड़ी बात होगी बताओ, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आप मदरसे की जिंदगी में अगर साथी को दावत देंगे, आप अगर एक एक साथी की खुशामद करेंगे, तो यकीन के साथ कही जा सकती है इंशाअल्लाह सबसे बड़ी दौलत आपकी नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह, आप नमाज में इधर नहीं करेंगे। अरे चोरी होती है कि नहीं बताओ, माफ करना अल्लाह के वास्ते हैं, पायखाना चले एक से नहीं करो, अरे होता है कि नहीं। अरे अपनी मुश्ती की बात बता रहा हूं भाई, मैं ये सब गलती हमसे भी हुई है, आज के जुमेराते दिन ये था इस हुआ सही तो बंदों पर तो क्या हो गया दिखाया, अरे होता है कि नहीं। आज बृहस्पतिवार है, आज के तो खेला हो गया कि अरे होता है कि नहीं भाई, लेकिन आप दावत का काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मजबूर हो जाएंगे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस चीज को अपने अंदर लाना चाहते हो तो उसकी दावत। इसीलिए भाई खाली होगा, ये जोड़ देखो कौन सा दिन रखा गया, कभी भी मदरसे का जोड़ होगा, ये तय है, आज से नहीं 50 साल पहले से। उलमा तलबा का जोड़, उलमा का तो हो सकता है अलग से, उलमा के साथ पढ़ाई का मसला नहीं है, लेकिन अगर तलबा उसमें जुड़ेंगे तो जुमेरात के अलावा जोड़ नहीं होगा। जुमेरात क्या जुमा, किसी भी तालीम के दिन में जोड़ नहीं होगा, ये ऊपर से तय है, ये वर्षों से चला आ रहा। क्यों, तालीम का नुकसान नहीं करना, तालीम का नुकसान नहीं करना। आपके 3 दिन नहीं है, आपके लिए कितना है, कितना है भाई, 24 है। जुमेरात के दिन दोपहर में छुट्टी हुई, आप गए, जुमा से पहले अगर तरतीब बन जाए तो आप आ जाइए, ना हो तो आखिरी दर्जा जुमा के बाद फौरन आकर के क्या करना है, आपको आराम करना है, ये तरतीब। अरे है कि नहीं बताओ भाई, 24 घंटा हमारा किस में जाता है जी, अरे जाता है कि नहीं बताओ, अल्लाह के वास्ते इंसाफ से बताना। आज के दौर में कौन ऐसा तालिब इल्म है जो छुट्टी के दिन में अपनी किताब लेकर किसी कोना में बैठ के मुताला कर रहा है, पिछला सबक पढ़ रहा है,
ہے بہت آگے درجے میں, بہت کم. اللہ معاف فرمائے. اگر وہی وقت ہم 24 گھنٹے کی جماعت میں چلے گئے تو ہم کو کہاں رہنا ہے جماعت میں؟ کہاں رہنا ہے؟ مسجد کی چہار دیواری. ایک کتاب لے کے گئے, وہاں ہم جماعت میں جا کر کے بیٹ بلہ لے کے جا سکتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ ارے بال لے کے جا سکتے ہیں کھیلنے کے لیے؟ وہاں پر پڑھنا آسان ہوگا کہ نہیں بتاؤ؟ مغرب بعد تھوڑی سی بات چیت ہوگی, تھوڑی محنت ہوئی, 1 گھنٹہ کا وقت مل لیا, پڑھ لیا ہم نے, تلاوت کر لیا. ارے ہے کہ نہیں؟ عشاء کے بعد تھوڑا سا مذاکرہ وغیرہ ہوگا, پوری رات خالی پڑا ہے جو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے چھٹی کے دن میں, یا انجمن وغیرہ کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہاں ماشاءاللہ وقت خالی ہے. انجمن کی ہماری ضرورت ہے, مستقبل دین سیکھنا ہے, اس کو پھیلانا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح جمعہ کا دن صبح سے ناشتہ بھی بھول جاتے ہیں جمعہ کے دن. ارے ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ ہے رات کو پوری پلاننگ بن جاتی ہے, کل میچ کون کس سے ہوگا ہے, کل کون سا کھیل ہوگا ہے. ارے ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ معاف فرمائے, ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس سے بہتر اگر ہم جماعت میں آ گئے, صبح 1 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی, 2-2.5 گھنٹے کی تعلیم ہوگی, باقی پورا دن خالی ہے, کیا پڑھ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ہمارا ہر 15 دن میں ایک ترتیب بن گئی, اتنا شاندار فائدہ ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں بھائی؟ ہم جو وضو نماز سیکھے ہیں, کہاں سے سیکھے؟ کہاں سے سیکھے؟ ارے کہاں سے سیکھے ہیں؟ مدرسے سے سیکھے. دارالعلوم کے محتمم رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اس سے پہلے محتمم تھے. ابھی حضرت مفتی قاسم صاحب دعوت برکاتہم ہے, اس سے پہلے جو محتمم صاحب تھے وہ رابطہ مدارس میں, آپ میں سے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں, ہم نے سنا ہے, ہم تو اس وقت تھے نہیں ان کے دور میں, ان کے انتقال میں میں تھا, مشکات میں تھا, اس سے پہلے کی بات ہے. ساتھی کارگزاری سناتے تھے, رابطہ مدارس میں محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے علماء سے سوال کرتے تھے, آپ کے مدرسے کے طلبہ کا چھٹی کے اوقات میں کیا کام ہے؟ کوئی کچھ اپنا کام پیش کرتے تھے. ہمارے یہاں کھیل کا نظام ہے, ہمارے یہاں اس کا نظام ہے, ہمارے یہاں قرآن کی طرح ترتیب کا نظام ہے, ہمارے کچھ بھی الگ الگ ترتیب ہوتی ہے. کہیں کہیں ذکر و اذکار کا بھی نظام ہے, کہیں کہیں کچھ ہے, الگ الگ جہاں جیسا ہے. تو محتمم صاحب کہا کرتے تھے, ہمیں بہت فخر ہے, ہمیں بہت خوشی ہے, یہ جو آس پاس کا پورا علاقہ یہ بیچارہ گیہوں دیتا ہے, سالوں سال کا گیہوں, جب یہ گیہوں اٹھاتے ہیں اتنی گاڑیاں آتی ہیں, ایک بڑی بلڈنگ ہم اسٹاک کرتے ہیں, لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. ہماری مصروفیت, ہمارے اساتذہ کی پہنچنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے, کل حشر کے میدان میں اللہ ہم سے کہے گا تو ہم کہیں گے ہمارے یہ طلبہ 500 600 1000 کی تعداد میں پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں جمعرات جمعہ. کسی کو نماز سکھا رہے ہیں, کسی کو وضو سکھا رہے ہیں, کسی کو قرآن سکھا رہے ہیں, کسی کی تشکیل کر رہے ہیں, کسی کی صحیح کرا رہے ہیں, کسی کو داڑھی کی ترغیب دے رہے ہیں, کسی کو ٹوپی کی ترغیب دے رہے ہیں, کسی کو شراب سے بچا رہے ہیں, کسی کو جوا سے بچا رہے ہیں, کسی کو کچھ کر رہے ہیں. یہ ہمارے طلبہ الحمدللہ پورے علاقے میں پھیل جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ 400-500 طلبہ, 30-35 جماعتیں بنتی تھی دارالعلوم سے. عصر میں چھٹی ہوتی تھی, ظہر میں نہیں, عصر کے بعد چھٹی ہوتے ہی فوراً ماشاءاللہ طلبہ آ جاتے تھے مسجد چھتہ میں. 30 جماعتیں بنتی تھی, 3 4 5 حلقے بنے ہوئے تھے, ہر حلقے سے ماشاءاللہ 10 8 9 جماعتیں ماشاءاللہ 10 15 ساتھی تھی. اور گاڑی کیا ہوتی تھی اور راستہ کون سا ہوتا تھا؟ آج بھی شاید وہ گاڑی ہے, اللہ معاف فرمائے, ہوگی وہ گاڑی, اس کو جگاڑ بولا جاتا ہے. وہ پٹے کی گاڑی, پٹرا تختہ ہوتا ہے نا, پاٹا بولا ہونے جا کے بنگلہ ہے, پاٹر گاڑی. کسی کو پھوڑا پھوسی ہوتا تھا, اللہ خیر کرے, اسی گاڑی میں اس کا ناش ہو جاتا تھا بیچارہ. اسی میں بیٹھ کو دیہات ایریا, کوئی روڈ بنا ہوا نہیں تھا, دھکڑ بکڑ بکڑ تک وہ گاڑی بھی چلتی تھی, ایک دم جگاڑ گاڑی. پورا دور صحابہ یاد آتا تھا, مزہ بھی آتا, سمجھ رہے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے, بہت مزہ آتا. اور محتمم صاحب فخر کرتے تھے, اور اللہ کا شکر الحمدللہ وہ ساتھی آج اللہ کا شکر ہے مرکز کے ذمہ داروں میں. کوئی جماعت اس وقت الحمدللہ جو جماعت جوڑ کے لیے آتی ہے, خاص طور سے اجتماعات کے لیے آتی ہے, خاص طور سے بڑے بڑے ملک کے تقاضے کے لیے جاتی ہے, اس وقت 2-3-4 سال سے دیکھا جا رہا ہے اکثر جماعت, کوئی جماعت ایسے نہیں ہے جس کا ذمہ دار عالم نہ ہو, اس کا ذمہ دار عالم نہ ہو. ہمارے حضرت مولانا صاحب کا منشا ہے اکثر جماعتوں میں عالم بنایا جائے, اور جو عمومی جماعت بنتی ہے اس میں بھی ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے علماء کرام الحمدللہ جماعت کے ذمہ دار بن کے جا رہے ہیں. ہر جماعت میں 2 عالم, ہر جماعت میں 2 عالم. ابھی ہم گئے تھے لاک ڈاؤن میں, سپٹمبر اکتوبر کے تک کھڑا لاک ڈاؤن تھا کہ نہیں بھائی,
जून जुलाई अगस्त सितंबर में कड़ा लॉकडाउन हुआ। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200-300 की तादाद उलमाए किराम की आ गई थी साल लगाने की। अल्लाह का शुक्र है हर सूबे में जमात गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बंगाल हमारी जमात आई थी, इसमें बर्दवान में, बीरभूम में और मोदिया में 3 जिलों में मेहनत हुई थी। अल्लाह का शुक्र है 18 उलमाए किराम की तश्कील हुई, साल के लिए 14 और 4 महीने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 18 उलमाए किराम तश्कील हुई। ये सब गए उसी लॉकडाउन में मेहनत हुई। इस तरीके से पूरे आलम में गुज़श्ता साल की कारगुजारी में तो हर साल 2 महीने में जाता हूँ निजामुद्दीन, गुज़श्ता साल की कारगुजारी है तकरीबन 14-1500 उलमाए किराम निजामुद्दीन। लॉकडाउन से पहले वाले साल की कारगुजारी जिस जगह उलमा की तरतीब बनती है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं रहता हूँ। मैं खुद काफी लिखता था, मैं खुद काफी देखा, 14-1500 उलमाए किराम साल लगाए माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन उलमाए किराम का साल लग चुका जो फिक्रमंद है माशाअल्लाह, सबकी तरतीब बन रही है दूसरे साल के लिए। दूसरे साल अरबों में फिक्र हो रही है। 3 साल कहा जा रहा है उलमाए किराम, 1 साल अपने मुल्क में, दूसरा साल अरबों में, तीसरा साल कुफ्रों में। जाओ सारी दुनिया में दीन को लेकर फैलाना है। वही मेहनत है भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, वो सहाबा किराम की सिफात, वो कुर्बानी का जज्बा, वो जान माल लगाने की तरतीब पहले बन जाएगी तो इंशाअल्लाह सारी दुनिया में काम होगा। सारी दुनिया में क्या होगा? काम होगा। एक रिक्शा वाला जा रहा है, एक रिक्शा वाला स्टेशन जा रहा है, जज साहब उसके रिक्शा में बैठ गए। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर था, जज साहब उसके रिक्शा में बैठ गए, मीठी मीठी बात करने लगा रिक्शा वाला, कहने लगा, जज साहब कहने लगे तुम्हारी इतनी प्यारी बात, कैसे इतनी ऊंची बात कर रहे हो तुम रिक्शा चलाते हो, इतना छोटा आदमी हो, इतना घटिया काम करते हो, इतनी मीठी बात, तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? कहने लगा मेरा हेडक्वार्टर मरकज निजामुद्दीन बंगला वाली मस्जिद है कि मुझे वहां जाना है। तुम्हारी बात मेरे दिल में उतर गई, अजीब मुझे महसूस हो रहा, मुझे वहां जाना है। जज साहब पहुंच गए हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, जैसे दरवाजे में दाखिल हुए हजरत बात कर रहे थे, बातों में बैठ के खूब रोया। तश्कील चल रही थी अमेरिका की, कहाँ की? अमेरिका की। उस वक्त कोई शरायत नहीं थी कि जो चाहे जहां चाहे चले जाओ, जैसे जाओ जाके अल्लाह अल्लाह करो। अब तो भाई 3 मरतबा 4 महीना लगना चाहिए, काम लेके जाओ, फिक्र लेके जाओ। अब तो माशाल्लाह काम वाले खड़े हो गए, काम हो रहा, सारी दुनिया में फिक्र चल रही, अल्लाह का शुक्र है। कितने ममालिक में काम हो रहा माशाल्लाह। अभी आपके सामने 32 ममालिक के लोग थे। कितने थे? 32 ममालिक के लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लॉकडाउन में जो मसाए आए थे, अल्लाह का शुक्र है, 4000 के करीब दूसरे बाहर के लोग थे, 4000 के करीब लोग। एक साथी तो 8 महीने में, एक साथी 11 महीना में, एक साथी साल मुकम्मल करके वापस दिया है। कुछ मस्तूरात की विलादत भी हो गई इसी रास्ते, पैदाइश हुई, बच्चे की पैदाइश, 2 मस्तूरात थी। अब एक आध चिल्ला हुआ, एक आध महीना हुआ, बच्चा पेट में है, सोची 40 दिन लगा के वापस आएंगे, बेचारे आई तो यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया, 9 महीना पूरा हो गया, अब बच्चा होना ही है। 2 लड़के पैदा हुए ऐसे, एक इंडोनेशिया के, एक ईरान के, इसी अल्लाह के रास्ते में पैदा हुए माशाल्लाह। ऐसी कारगुजारी माशाल्लाह, सब बड़ी बड़ी कुर्बानी देके सारे आलम में काम हो रहा। तो वो जो अमेरिका की तश्कील हुई, तश्कील होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो साथी खड़े हो गए, वो जज साहब खड़े हो गए, हजरत मैं तैयार, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे बहुत दिया है। चले गए, तरतीब बन गई, 1 महीने के अंदर अंदर खत आया, लिखा, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कुछ आता नहीं, मैं आपके बताई हुई बातों पर अल्लाह अल्लाह करता गया, रोता गया। 30 लोग मेरे हाथ में ईमान ला चुके। कितने लोग? 30 आदमी, क्यों तो 30 बांग्ला में 30, समझे कि 30 आदमी ईमान। कितनी बड़ी बात हो गई बताओ। इस तरीके से वाज़े नहीं, पता नहीं है, लेकिन काम हो रहा माशाअल्लाह। बड़ी तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे इसी काम को देखकर। और माशाअल्लाह जिन जिन मुल्कों में इब्तिदा फैल चुका था अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 लाख